हेलो, मैं हूं मंजूर आखुंद और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुंद। आज जो किताब मेरे हाथ में है ये अबू याया के नावल जब ज़िंदगी शुरू होगी का चौथा हिस्सा है, चौथा पार्ट है। पहला हिस्सा था जब ज़िंदगी शुरू होगी, दूसरा था कसम उस वक्त की, तीसरा था आखिरी जंग और चौथा खुदा बोल रहा है। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि अब्दुल्ला जन्नत में अकेला बैठा हुआ है और हसीन नज़ारे हैं चारों तरफ। वहाँ एक अजनबी शख्स उसके पास मिलने के लिए आता है। अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं जानता उसे। बाद में पता चलता है कि उसका नाम वक़ार होता है, वो अब्दुल्ला का वालिद होता है। अब्दुल्ला इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि अब्दुल्ला जब 1-1.5 साल का था तब उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। अब्दुल्ला मिलता है, बहुत खुश होता है, गले लगता है, रोता है। उसके बाद ये वक़ार आता है लेके अपनी बेगम के पास, इसरा जो उसकी वालदा है उसके महल में। जन्नत में सबके इंडिविजुअल महल होंगे, यानी कि हर औरत मर्द जो भी जन्नत में जाएगा उसका अपना महल होगा, चाहे मियाँ बीवी हों। तो वो इसरा नाम है उसकी वालदा का, उसके महल में आते हैं, उससे मिलते हैं। अब्दुल्ला बहुत खुश होता है, फिर उनको अपने घर दावत देता है, अपनी बेगम के पास जाता है, नई माँ के पास, कि वो मेरे वालिद वालदा आ रहे हैं। फिर वालिद वालदा उससे मिलने आते हैं, सब मिल के बैठते हैं, बहुत खुश होते हैं। वहाँ इसरा बताती है कि वक़ार जो उसके शौहर, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मैंने ज़बरदस्ती उनसे शादी की। फिर कहानी रिवील होती है, इस तरह कहानी शुरू होती है। अब दिखाया है कि ज़िंदा हैं और अब्दुल्ला अपनी बीवी सोनिया के साथ, जी इसरा से पहले उसकी एक बीवी थी सोनिया, उसके साथ बैठा, बड़ा बिजनेसमैन होता है, एक कमरे में बहुत बैठा होता है। वहाँ वो इंटरव्यू ले रहा होता है। वो मुस्तहिक जितने भी तलबा हैं उनके वो इंटरव्यू लेता है। मुस्तहिक का मतलब है कि वो लोग जो कि एजुकेशन में बहुत अच्छे थे, तालीम में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो गरीब थे, तालीम कंटिन्यू रख सकते थे, तो उसको ये सपोर्ट करते थे, ये उसकी पूरी फ़ीस दिया करते थे। तो इसरा बाहर इंतज़ार करती है इंटरव्यू के लिए। वहाँ उनके मैनेजर होते हैं वक़ार साहब के, अज़मत साहब, वो उनको अंदर भेजते हैं। अंदर वक़ार और सोनिया दोनों का इंटरव्यू लेते हैं। वो बताती, इसरा बताती है कि वो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में, उसमें एडमिशन लेना चाहती है, पढ़ना चाहती है। सोनिया रिजेक्ट करती है क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत है। तो वो उसे कहती है कि या तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में लें, छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या फिर आप आधी आप फ़ीस दें आधी। तो इस तरह वो इनकार करती है और उसको रिजेक्ट कर देती है। इसरा बाहर चली जाती है। वक़ार इसरा से सोनिया से कहता है कि इसको दे दो, बुला के और इनको दे दो, हम कर लेंगे अरेंज। सोनिया बुरा मानती है, लेकिन वो बाहर आके इसरा को अपने कमरे में ले जाती है और उसे कहती है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की गई है। कहानी आगे बढ़ती है। इसरा को इस फ़ीस के अलावा भी बहुत सी और ज़रूरतें होती हैं, जैसे फ़ीस के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, कोई कवाली डे होता है, टिकट लेनी लाजमी होती है, कहीं टूर पे जाना होता है। तो वो फिर दोबारा एक मरतबा अज़मत साहब को, जो उसके मैनेजर होते हैं वक़ार साहब के, उसको रिक्वेस्ट करती है। वक़ार साहब, अज़मत साहब वक़ार साहब को बताते हैं। तो वक़ार साहब कहते हैं ओके, आप है ना मेरी बेगम को, सोनिया को नहीं बताना, उसको शायद बुरा लगेगा, तो मैं एक अकाउंट खोल देता हूँ, उससे जिस तरह के भी ये इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं, तलबा हैं, उनकी आप मदद कीजिएगा, एक्स्ट्रा फ़ीस के एक्स्ट्रा अगर उनकी ज़रूरतें हों। इस तरह वक़ार उनकी हेल्प करता है। आगे कहानी और चलती है तो सोनिया को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और वक़ार को पता चलता है, वो उसको ले जाता है अमेरिका, वहाँ इलाज नहीं होता, पाकिस्तान वापस आते हैं और सोनिया मर जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन इसरा को पता नहीं होता है। इसरा के वालिद को हेपेटाइटिस सी हो जाता है और उसका लिवर ख़त्म हो जाता है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसको पड़ोसी मुल्क में जाना पड़ता है। लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। वो रिक्वेस्ट करती है, एप्लीकेशन लिखती है, रिक्वेस्ट करती है वक़ार को। अच्छा, इस दौरान में वक़ार है ना सोनिया से इतनी मोहब्बत करता है कि कारोबार पे तवज्जो नहीं देता है और आहिस्ते आहिस्ते वो कारोबार बंद हो जाता है। बहुत कर्ज़े होते हैं, सारी चीज़ें बेच देते हैं, बड़ा बंगला वगैरह, गाड़ी, छोटे घर में आ जाते हैं और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता बेच के वो गुजारा कर रहे होते हैं। इसकी जब एप्लीकेशन आती है, इसरा की दरख्वास्त आती है कि मेरे वालिद साहब को हेपेटाइटिस सी हो गया है और लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, उसके लिए इतने लाख की ज़रूरत है, तो वक़ार सोनिया का जो ज़ेवर होता है वो अज़मत साहब को दे देता है कि वो उसको दे दे, बेच के उसको पैसे दे दे उसके।
یہ اسرا جو ہیں وہ بہت ترقی کر جاتی ہے، پاس آؤٹ کرتی ہے، بہت ترقی کر جاتی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر بہت بڑی ایگزیکٹو لگ جاتی ہے. اور بہت اس دوران میں عبداللہ کی جو ماں ہوتی ہے اس کو بھی ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے، لیور ختم ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ریکویسٹ کرتا ہے، وقار ریکویسٹ کرتا ہے عظمت صاحب سے کہ مجھے نوکری چاہیے. عظمت صاحب اسرا سے کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو ضرورت ہے. اچھا وقار منع کرتا ہے عظمت صاحب کو، نہیں بتائیے گا اس کو کہ کس کو ضرورت ہے اور کس نے اس کی مدد کی تھی. تو عظمت صاحب صرف اسرا سے کہتے ہیں ایک میرا دوست ہے، اس کو نوکری کی ضرورت ہے، آپ نوکری دیں. تو وہ عظمت صاحب کی احسان مند ہوتی ہے، تو وہ وقار کو نوکری دے دیتی ہے. وقار نوکری اچھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جرمنس آنے ہوتے ہیں جس کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. پریزنٹیشن بنانے کا کام اس کو وقار کے پاس ہوتا ہے. اسی دوران رات کو وقار کی والدہ بہت بیمار ہو جاتی ہے، وہ اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے اور اس طرف وہ جرمن پہنچ جاتے ہیں، ان کو پریزنٹیشن نہیں ملتی ہے. بہت غصہ ہوتی ہے اسرا اور اس کو نوکری سے نکال دیتی ہے وقار کو. عظمت صاحب جب آتے ہیں ملنے کے لیے وقار سے تو وقار بتاتا ہے کہ جی مجھے نوکری سے نکال دیا ہے. تو عظمت صاحب کو بہت برا لگتا ہے، لیکن وقار اسے کہتا ہے کہ مت بتائیے گا آپ، ہے نا، اس سے کچھ نہیں کیجیے گا اسرا سے. لیکن عظمت صاحب جاتے ہیں اور اسرا کو سناتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ساری مدد اس نے کی تھی آپ کی، اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب کو بھی اس نے کیا تھا، یہ اس نے والد صاحب کے پیسے دیے تھے اپنی بیوی کے زیور بیچ کے. اسرا بہت اندر سے برا فیل کرتی ہے، ریگریٹ کرتی ہے اور آتی ہے وقار کے پاس. وقار صاحب سے معافی مانگتی ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی مدد نہیں لیتے. پھر وہ کیا کرتی ہے، اس کے رپورٹس لیتی ہے اس کی والدہ کی اور پھر ڈاکٹر دکھاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. پھر اس کو پڑوس ملک لے جاتی ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے. تو پڑوس ملک میں وہ خود بھی جاتی ہے اور وقار بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہاں وقار اس کو بتاتا ہے کہ انسان، اللہ کا مطلوب انسان کون ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کس طرح چاہتا ہے، قرآن کا مطلوب انسان کون ہے، کس طرح کے انسان کو ہونا چاہیے. وہ ساری کے ساری وہ اس کی برین کو واش کرتا ہے. پھر بالآخر وہ ہے نا بہت اچھی مسلمان ہو جاتی ہے. اسرا کوشش کرتی ہے کہ وہ اسے شادی کرے، لیکن یہ منع کرتا ہے. پھر وہ اس کی والدہ سے کہتی ہیں اور پھر والدہ کے حکم کے مطابق وقار اسے شادی کرتا ہے. آلدو وقار کی اور اس کی عمر میں بہت فرق ہوتا ہے، پھر بھی وہ اسے شادی کرتا ہے. اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوتا ہے. ابھی عبداللہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ حج کرنے جائیں. اسرا اور وقار دونوں پلان کرتے حج کرنے جائیں. تو وہ اپنے بیٹے کو دادی کے پاس چھوڑتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں حج کرنے. حج کے دوران خیموں میں آگ لگ جاتی ہے، بھگدڑ مر جاتی ہے اور ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور دونوں یہ مر جاتے ہیں اور دونوں یہ جنت میں آ جاتے ہیں. یہ اس کہانی کا پورا پلاٹ تھا. میرا ریویو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابو یحییٰ کے ابھی 5 ناول آئے ہیں. جب زندگی شروع ہوگی، قسم اس وقت کی، آخری جنگ، خدا بول رہا ہے اور ادھوری کہانی. سب سے بیسٹ یہ کہانی ہے، سب سے بیسٹ کہانی مجھے بہت پسند ہے اس کی. آپ ضرور اس کو ایک مرتبہ پڑھیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.